Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Akwejeno, ndogbe. Papa wezo. Yo. Iko fanando. Fonywede. Aya mi de. Remi fon. Le wiye fon. Le vieux fon keke. Eyin sobeda ku sobeda. Doso. Doni socha. So mi no me vide. Wa. Iso to di no to so do kolodi dere po egbe obe a rattraper ero. Eyo. OK. Ba iso yan ke mi wa. Mi le fion egbe to di no to. Mi le fion atike o yi na pharmacie o plena dio mi fion na dio nuna ni la mise. Voa mianto ke le fion wa. Mi achami nu mi abatike so. Ni mi abe la mise. Eni bele ko mi va fi mi dabo mi konu kaka ami si abebe na me fa atike blibu enye wa ke mi mate po le pharmacie chana plus. Peut-être on l'a pas vidé la fait de ma voix et va bodada on l'a connu vidé avant soya ni pas di jenyo dento yembe ma so fito fino bo ni no konu fike dikula no ngba no funo nu kokone subo le nkeke amena o ela na o la mi se ma to adame no are ma dogbe na we kengbe ma atonu poni gbogbo won ji e manyo a Eyo, egbe alebo. Mdogbe na mi si amelikaji be ma ufo mi se sende ma ngbatro do nti be efo mi se sende mi aba fo leke mi abe nku le ponu mi abe to le senu nke mi abro mi lo ne ba pe apedodo ni iwo amawo eyewe emi yu ebe wola ya ta pe ne ape mi yere ka le planta. Yo. Qu'est-ce que ben papa? Nka pomado le toro na foni sensende nka ni be ele wa ha ugbo nene mi jo la meselo la mesiano. Akwejeno. Eba. Fifi a miado la médecin. Nous sommes kudo la médecin be yo mi. To hede gbe a enyake la tia mi. Mi le me gbode so ni sobo fu le gbo anti. E na be ba pade opo mi gba plojo vide. Kele ni adubati ke mi da lo polandia. Adubati so kianji kaka koda ma padi mi da lo ipolanji le to ami. Enti mi le mi asido vi. Mi so amapadi be na ni mi dea. Ela wabile na mi nami. Ela opalu nami. Ela nami be la onyo eni mi abe la meao. Mi jole yebe amapadi. Ni so ami va papa ba de mu me nami so adubanto ke wo ndudu avo kudo ebe kuwa. Fi ebe la gbada doto la vloku ebe kote ku e kemi la zendoa e gba plomi ye me vide kemi vegbia fi emi la gbadoa ne la nua mana gbe papa ni ba ye ji na mi lo. D'accord. Egbe alebo. Kariji be toji no to o se egbiame be makpa ba makpa o la to sugbon na mi enana ho ewuna de na tikesi ejo le jami ba ikuaji le kwa etana procure ame egbia imbe mi apompo so ebe eke antilo aluba be kere nka be wono menya mbide so 20 klo
et bibi a sonné tomia me do toji no to gbero Yo papa gbele bo. Nukaye adubabe ke wono e wona to supo viti kui klue ke mia e nja sonné toji no to we bia ni ekpe be adubabe ke e dana pedo ekpe ya no oblene na mi bo mi to badayo wa eje ne pe ba no lebe ne pe wa e ba trona dobu pe wa no lebe na wa plate wa po asum leme o la ba te po sinusite leme ne linti odidire bo pa e ba de na dobu to na e dobu won ka no ponya de wa muko la ajina o la meno ba eni nu ke ye ne ipe vanamia ya jagbagba ya lebene ade toto adubabe ekenji nke milaji gamo milaji adubabe ke ṣùgbọ́n eye milasie bela punuere mila sototi dade lavadi ayo la tuikeke aso poudre avadi anyisi adodo alo mo anyisi payolo na meja plea ifan conseil mo sambo be ne opa duba be kuwa no we keke o te so do anyisi me anona e ya cha e anyisi me anyisi adodo wa ola va chako keke anyisia adubabe eke ko so poudre udo ayu akeke ola webila a mélanger nuere wa ola so do atupa le medare ne ipe agbegba na no bo wan gatilika berika kaka la o consider de ka ipe wa ela ju keke lo Papa egbe nyam soto e ma ho kapopo vide le bo ne ma biose o brona be aduba e no kwasu le kila temu be daro wo toto kele aduba asu kudo no adomea asua mukpana vido ntio epuna se ola pose popoa wa nda aduba asua enoa ye kpana vido nti ye na gbesi agbopa ati no na aduba ti agome we aduba evivi lalo ati ndana le komene gbere donc enoa wa ni mi be so aduba be ku apade mi de bokwa mi nya vo toto le mo lo vo toto bazena le ebe sisi mi ni ke ngbele se lagbe wa aduba bokwa enya sua ni ke ba se gbele di bokwa enyi lo alo yo enya le ndo ti no yero ewa ma ba atro wa ya bo mia asogbe ni apeje no para vele ejarele esibe la so pe e ko kon fifi ama apeje no enyale egbale bo tutu bo amado son le gbonye na mo ola pa apeje no le bagida monima no wo rompon ya le monima si gojado etu ameni nepo wa quelques mètres so goudon a diva bagi apeje no be do pia quelques mètres pe mu jiji kwire ko jado zemijon ngbado mu va di do bagida monima vona gbado zemijon vano bio zemijon to ko le mu ngodo ola plodisa to do me kaka kengwe la va dio darela hogalasi vano onto somo me va e ko le mu ngodo o la zava gome ya bio be de kuku apeje no gbode o la be o ebe bo amewa me un to chane
o notero zemi dans togbo ane mu radio ke mso na publicité a o la no se publicité a doda àpèjẹ náà bẹ dọ̀ pé akudo lona tó tọ́ ó pa nǹkan wà nọ̀nà ọ́ million le 90 24 26 47 ou bien 97 76 69 11 nyawe papa fion bẹ o la sọ àbúbá bẹ ekin o la en poudre o la sọ enua ayo o la en poudre o la va sọ miel ne la noa papa ne nami yebe numéro mia yi boss mene poudre noire de quantité kami le coup ayo de quantité kami le coup miel de quantité kami so le mélanger wa yi boss mene ne mi ma va pompo le fille ba va chito na mu wa no be va yu e kwa e la konu me no bobo e de Papa, olha no na rebe. O ia masono zerika nyegba jibo agba do inbox mi na mo wa. O la di 300 grammes ne racina eke. O la di 10 grammes ne ayua. O la di demi-litre ne anisia. Pano chaka no kekembo kwa. Ebo. Oh, ekpentike adodo et la da pedolia no le cui ala no la no tu penduma e wone ekpendolia ala ela no se bebe asmele dumpuna no la no se le ame abe ro menene ne gbele zan kendo fi afifi bo kwa efo ekpenwa ela tu magba a no do ya be bakota yebe rume yebe pieleke awo ela vole zerika posologie ayi ola no za gati dunu ga bereka bereka waje dia no la se nwere no ze wo trogbo somlani puisque pe agbona mu bo be isami pe topu na me e bo mu lo vigina e mata ti o la dawo yo la no ku pe isami kekeka emulate no gbele mi trogbo po somlani bo pa evo voit à protéger o doko nwere ne pique pa fabe nu le a do le ventilateur nu a do le climatiseur gomme ba ale bene doko nwere ba fike pa fale bo pa le bene na fogodo jado nuko jado kuku la chon ne zuzu bate na ni bo pa ebo epewa elavo le considérer camelo Mereji la bakunu mere. La mereji la bakunu me ntonto kwa ela yon le 91 69 24 19 gari pube game kwa le eje mo aji kwa ela kerenti elo Apeje no. aba Ba trova boy. Nyare bala siwa. mbe ba bio ba bere ele gonve ekpeke sena nkulu akotala no vewa ewone ekpeke ola no kula no kencha ewone nsena oyo na pede chambe yo mi pe ewone cha Papa egbe apeje no do lite penye. So gbero. na me gbele ekpe ni amem le lebe ni o kaka eva ni na pe on wona me ekpe agbegeji vokpo ibi gbe lebe ni dokwe le protéger dokwe vokpa kaka yo me pe on be gbana ela to le mo jikeke wo me ani gbe no za ni en gbe fi on vokpa o la tatile do an jikeke wo Apeje no. aba O papa benu. nti bua yo me pe mvona nento enu enyi wona me kaka oso na me ve danado kondi kaka de moi
Kaka, on l'a pas bé dans microbe, on va quelqu'un go dans la tiame. Parce que nous, bénimi, tim banal, les miens non, non, bon. Et on y est, touché, fou, nous, venez ma ou la bibé. Amasike, papa, fien, elle a tek be, on change ya. Ne la nuade, ne nya kikemi, ou on nous a dade de temps en temps, comme les nous vide, pour donner un vidéo que les schools, on m'avait honnu, on bédé, boba, ou bien, va banner, on en la vraiment, n'yang pas de l'agneau, et que pour me matoli, tout dit notre, et on le. Qui m'a sorti bon, la sorti comme au ni pharmacopée, l'embêta toi, ni belle. Ne, à me donner un point de début noir. On a un point de pharmacopée, rama. Ya? Elle est pharmacopée, il a ma bang 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 bang. Et quand qui a les bonnes, bon, alors pas. Voix, à me demander no caca, peut-être que c'est da. Avec moi, les pour épargner, maintenant, exiger bien, va bon, les badida monima, qu'un beurre, et ami les filles en New York, be à me comme somia boa. Alors, mon papa moule, voici beau la tin va plus wa. Wanto wa awe, ne wa zane wa bon la mise. Si vous voulez tort, Nene. Le vote tawe fia, aduba kubenua, aduba bekenwa fika ole jakpo elio. Vano don me do da pharmacopée iram be home be fifi jen kem le daje yana wa. Ola po poudre won mélange won keke. Asodo dawo, miel ya ola po le pharmacie le wa gbo, ola po miel nuede le wa gbo, la mélanger nu ola zan. Amede pepe la te po. Et à Massika Flan, et que mi fiona les filles, on la poêle les miens, et bouo, baléou. Et tu avais les nénés, vous êtes la thème, on y a des numéros auxquels WhatsApp dit que la facilité nous. Et ni 90, 24, 26, 47, et les WhatsApp, et non en connecté, nuit et jour. Ne connexion le nous en autre dasi vocal d'arena manim va se pamdone ntino on totonya benye on a ko violé funu bon et si ben mo pente le inao voile poudre yo benyo ke ni le blanc coup de feuille yo benya coup de racine yo benya et ya ela ino bobo e de ni ma wo be dasi me kwa parce que ma wo elon na ye nu si anu jeneji ni ma wo be dasi me ni sodo do kwa ela va no bobo e atorora papa bo ma bi sebele nyari gbalesia ni nyari gbalesia wa mi atorora akuje no gbo aduba be ejaji pomira gbalo bire no a na be nemi la gbava ni so a idafi ondo so so amokoe nkubi le dompuna le kola zandu ba makpado iye ola teno ponu nwede a magbava adwa jeno wa no dia ba makpada re pupu ama wa fi onu so wanti wa ela no sibele leke o gwara nkubi to bo no du carotte kudu no a que aduba makpa ça renferme beaucoup de carotène qui là nous corrige coubiano ça renferme beaucoup de vitamine A qui là nous corrige coubiano et il y a une telle chose car beaucoup dit nous qu'on la sort peu quoi ni sur les qu'on va bâtir comme ça la bas de fion akwe kaka ni atorora akuje no gbo parce que akuje no ya mbona le sibere akuje no nyari gbale alo jibe ya donkunde na toji no to enya le kengbe magbado nku no enya nde na ngbere aka le bro nku viri nya nku vi anu vevelo vivitime no no aka fla ivi anani po ma no po nu amo pu du vale yi o to te yi o vale yi o manyo wa nku vi ale nya franchement parlant elle viviri nya le bene bien avant ne papa va fion wo nous ko la nozan mundo produit les filles que amea la zan 12500 ye be la ple nous coup de 2 di
Kebela no don kuvia dila no nu. Kela no odole taguame. La no pon kube kan obo. 12 500 c'est pour quelques jours. Elle a appelé ni mon le blanc ben nkuvi le defuna mena me va platiquer 12 500 la pe je no gbo po a dadovolo. Elle a appelé au moins étant ne plaisétant wane don la vodua e chala nya nchamanya parce que nkwa ma gba no sigbe san ni o. Ken gbe papa la gba e la su wangle na desi o. Agbagbe enu naturel we. Ndemu le mejagbule nu le miabe organisme antio. Ke wanu ke ba le vevere na menyi be amesia mene woye be groupe sanguin. Banya hunkele la menia comme ça ne do kamenamia. Ni mi bia be groupage kema e la UNAMI directement mi la a do down ne be nu alekia enyobe anodu e alekia munyobe anodu. Non les doués pour nous les doués elle a pris de inti o le leke groupe sanguin a bien levé védénam le nkuba padia ke papa le blanc aye me nkonwa ne ngbachi pojo le funua magba joyi ameko le do kuhina e dode ke miyona be fiefti foyit podome o mavo ela no du osususu ela no le osususu na dole wo chan le me no dopo chan le me zade nkume lado enu lati kono wa meti o ma gba no do ku o meti apeje no do 50 foyi digba ti ki ale ko ame ke la gbezan go ame ton ame nepo ale lapo fafale ebe podome nkume dada nu ti konya won kike mat do appétit nya won kike la tote 50 foyi benyam le blo alo ejila ba dia mi ade a biome Bio c'est ça be ma joro be adon ku nde jina amoko ole kponi ga popo ya enu ke le veve na ma yenyi be ni anoklo edio le nya be la o me le mia be hunkan o me mi fionde le hoya mi vai amegede o dun ku o le we amegede o be susu gbajo enu nlo be va soa npo ni fion ndeke ya ngbaji be magba dun kunu ke amagbe ke mi le yobe kenken liba ou bien B600 aneve o tona ebe kuwa o so na ti mi pona mega hu amodu tone done gome kona hadoji anonu vivi wa nabe susu nploni inu ke tutututu ame o le wo ogbo egbi anya be nu sosun wa o le yinko ni sun nu so kenken liba ntibe soye be amapaji kaka va do e ba ti aku ebe kia ku ebe kuwa e dana do gede yemi gba pona nu yin me gede le me e do de ka ki di ma te gbedo be amede pepe to le mo wa yin be e tara du pe o la so parade lanu alo lanu chloroquine de ola nu ndi ni on to la po di jo lanu so ra bibire chafa anu bi adire chafa kafla ni abe vio bekio le duro le yo ke o so le ble wa be elame mi akeke ni le ble ehun ke le lame nania nous kemi latin so clo et nous kem ble fia be mi les ans que les ble nous les mia be lamentio et nous regarder pepe o la ve ho ke keliba gunu veton la ati acha eke acha makpacha e ku acha la e si gbalo po mu hia be aso clo enam la clo nu e de zevezeton la
pusi ngba no ntio di ngba no ntio kwade anye klon po asi do zemela muhiane di safo sigbe 200 francs lo 300 francs ne poisson ko anjila muhiane citron kwide ka sigbe 10 lo 8 ne po afe vvv kwa akko edo dila no po le ko yo ne ma baba chi jin aso fe ya me vedecha so dade dila po akosi doji asodo zoji ba fi ogugugugu po me sie me ne kunula elle a des produits chimiques que mis en les bien be huome effet de cigarette wo kike la di ojo alcool be nu kike la di ojo eye la randi ni abe hu alagba tronyi hu yeye lagba ni hu kokko e ne hu menyo no hu kona wa ole nyu ede la ede na klabilo kenkeliba besisan kwa ede na klabi iye gbade na di ko gba wugan aklabi ya le lame iye nyi mu ke ngbajibe ma gbadu nkuna to jina to be non le de temps en temps po o ne wodo wa mu ni afide la no vi ogbe adanu anu Parce que papa dit là, ça, il y a des coups. Il y a pour globalement, mais pas Kenkeliba le bébé, pas un coup bizarre, non pas betterave du temps à Wadaruji. aso lulu Aso Daruji, et dans non, la clone, et la barre la genou. Tu tournes te dis 2 ou 3 jours, une semaine à pas Bazera, à Bazera trop quelque, à tout la la trop, hein? Non le coup togbo, non, oui, elle a trop bas. Jeune. Après, j'ai nos dana, non, les jeunes. Très jeune, alors on va aller comment? N'y a ma wanti, à ma bébé, n'y a plein d'intio. Elle est éminente à Fifi. Là, me débado une bosse, mais là, ma bafie, un beau, mais là, pas sorte de gommene. Elle a l'honneur. Papa. La goye. Après, j'ai nos les jeunes, alors. Les jeunes, très jeunes. Pas dana boro. Soumia, nous sommes ici. Fifi, toi, toi. tiani Il y a des lassiers. On l'a vu. Et sur un enyi baba et sur un darado, nous faut dire que c'est un bobo où on a tout béblé. Nous, on a tout béblé. Il y a un aigle. Et venant temps, voilà, nous sommes des quintons de la caméra, béblé caillou, on a marre. Ne ba de mena yo wa evo pe nso no yo no blena ba di me no me nu so no do ka mena mi la be on gba so agba daru mi ajo enyam no na yigba meji pe na ya tro so nya daru wa ji la Yao? mi so nya daru mi no ji Que on y a des papas si. enya be vere la si la zondo ifi o le gbo mi le odo gbegble alo alo ifi o la fi o mi nke jona jina wa o la fi o soro we be ni ya jona jina edune ya jona jina edune be gbo yi ka va yo be obe isro honu ya lozanu ya leke na kwa ebo dijola ba ba mo o mo le normalement wa we la no woni ne be maka se un vide na mi enye ya kwesi ye je satikelo yes I'm a bill. But when me go de e ba mo gbo. Ni kami de sama in de mini. Ba le bi o se do be faiblesse ba ti ke ba ma gbe mo lo ma. Ndo yi mo do me bi de be ko. Ni ka bi ga so. E ndo ade ku de vi de e bi na de. Yeso e gboto. Voix yen le gi la gba to le fi ano fie. Ya gbono ibe susu la gbono no iye no. Be tobe jegbe ji amebo donc yin to ibe a pratique ne ba no sesele donc la pe je no nya bo be emi so lo do gbegble a wa we la dramilo e wa we la pratique abadami apla magbe abadami ne mi les avo kwa mi la no nyede lo wa ke wa ma so no ma ya wa so gbe ani vire ma va fi ondo ke nyon mon to la ji so si me
la va le wɔna mi le aƒeme kɔa aƒeme la nɔ kpɔ dzidzɔ lo dzidzɔ la va aƒeme lo. Papa akpe dze no. Yova. Oh, ekpe ya. Omdo chance. Ah, on y a deux problèmes de body. On y a que wa. On y a qu'un petit le problème de doa. Nyamu te po. Moi quand Jean 1 2 3 4 5 quand qu'un so la zapo là non souvi maintenant mais walo mouwe allo vous amaton so loko do ko ni bo les filles trop le ou appel ne kiki plogodo abede na me de le gbojo ne gogo apeje no problem kanya gbado efia so alonye dan machike ado amonu efia. Oh, papa benya leme. Nyonu ne o ba play na nsuo amune ne o papa le de ngome be ni le gbono be nsuo le wo edogbegble ni mi reconnaître ade mi awela be enu ya enya mu we tonye la mu jivola fi fi ape to nyonu benade papa menye wa ye wala yo papa menye wa enye wa nke jora jina wa so na just robin no wa na yi fifia ma wo yoyo ne tonye nyonu be secret ne no nyeku odome bia de nsuo data o ne va pompo adoeklo ne mia ade sususu nso nti ne mia ji emunyia mena wo abe organism ne jijo popo ba no wedu wa melo alo munyia wa fi gbebe be papa mi fi gbebe be ya gbebe ele si gbe nyaga wa nene ke nyaga reconnaître be avant même le nyowa ke toji ele jimo keka ba kerenti ela ni mon popo ya ye ma bioso papa kudo apeje no bobe oni wo na muso ku nyongo est-ce que faiblesse benya fifia e gbanjua kwa wa e gbanjua va muso wa gbolo ma speaking mi anami ndudu awelo mi le da cuibu mi le da je mi le da mi nuke oh dati maglonyala enu agbo ma lo manu gbe cuibe nu kiki engrais ati keke o le do nu awa npe do nyanti o Kem na goglon le fi ebe nso do faiblesse nso ona dogbegle a enya pata ele mi anya nu ojilo mi anya nu obe dogbegle ba sugbo wu nso to a papa be no raison onya fi ke no mo do o cho ona dogbegle le a ndudu ona be sesele la me ngbale ni nonu ndudu o dabi bi abe tutotu leke ali anomi kaka trodo leke abide de beni ewe beni nso abe adogbo cho la gbe konto nya bali a leve huhu angome leve huhu olava no konuku ile ndokusu me kaka otrogbo baba be a gogo wa bayo la di agreement do wa sotote huhu dade la yeme ora do mi lele edo yemi lada emi ano nwede nya mama o mi atogbu o na nya o si ntova o gba no na funu ano gble eya nya ni npodo 40 ans vo mi gben souvenya papa la boy apeje no reconnaître be yo no mo chan yo na do gbe amma so dara no so le kadio mama bioso no si be na de no ya si me de no be ti plan peu mo si be ku plan peu mo si be ku wa ti subo wa si keke wa rendre en poudre ba chaque matin ne wa se roja no so bois no cuire no so ma vera viria je bois non sucré mais ma dessous que je bois moi ne autorisant nous que là une semaine 2 semaines à éjaculation précoce à la totero nous qui me mana tout dit notre epia et moi la vena viria avec des enya npo dum pode
Menon de so kotoku amaton fi asi me boa. Ve ple pamplemousse e canene o tenrema. Be ple caricó ka viu be va ho me kwa be so na de viu. O la so esia ko fi so ju. On ba do arom kunde mo sukle mo lo. E ya ne no funu te we kwa nana. E kwa emi leji. Vokemi j'avais on so e pamplemousse be ku so do si da si mo e o mle gbon be mi ne ve le pamplemousse ani mi ba fion lo. E ku wa de po la si e po aso paso atun ene adonglo ngba va fo edu no kekekeke. To bo su ngba va no jeji na o po a. No si e mateka so arpa lo nu o so asi e kaka 2 semaines e la punyo ri po la rendre nu o poudre. Ba kudo zogbon me o chanu so mo su pe do faiblesse ola onye na nu o chanu ato awu gan la sisile na me ngbale ola ba o chanu e papa chanu nu po a ne kaka ba ha fo po a mi ba fion bu mi ba le si e dade nya ware nya gan ka be yin mo yin nde changa be blend de pepele ni anti o inu naturel no le ji chanu ba lo oh no le je le kwa me ase elle roi me angogo. Apa je? Oui. Amede jate mo. Jate wo la. Ba ola be yava pharmacopée iram. De kuku o ma ba donc fike pharmacopée iram le kudo. Numéro que Dieu la pole. Ola pom le bagida monima. Oya jagwa kaka na do monima kwa jo osi ozado bagida jumene ni dasia putada re. Ko gbegele gudu maji afodede ame wode kwa de odo apeje no be kwa monu la. E hwa hu etalma ko la no kwa monu vo agbatro no yo ba peje no fi ko le ma. Ene ma ba one won. E hwa jo idome. Voana me ale buku e 90 24 26 47 et le WhatsApp mi la pompone ni anonyo bo buedi 97 76 69 11 Yo, ya sembe to re fi Akwe. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.